la quatrième partie le cours de l'organisation des entreprises pour les sciences économiques et aussi gestion comptable. Toujours la partie stratégie et croissance. Et aujourd'hui, on va aborder une partie d'un chapitre. Ce sont les orientations stratégiques. شنو هما les orientations stratégiques؟ هما التوجهات الاستراتيجية. لا يمكن أن نتكلم على تخطيط استراتيجي بلا ما نتكلموا على التوجه الاستراتيجي. فين باغي ندي لونتربريز ديالي؟ أي توجه اختاريت؟ هاد التوجهات الاستراتيجية يمكن تكون مختلفة، واليوم الموضوع ديالنا هو التوجه ديال التخصص. C'est la spécialisation. شنو هي la spécialisation? La spécialisation consiste pour une entreprise à concentrer, تتركز les compétences ديالها, le savoir-faire ديالها, les ressources ديالها sur un seul métier. أربط دائما التخصص بun seul métier. Pourquoi? Pour avoir une position concurrentielle sur le marché qui est forte. باش هاد التوجه الاستراتيجي يمكننا نحطوه على أرض الواقع أترافير استراتيجيات. ندير الفرق ما بين توجه واستراتيجية. توجه يمكن يكون فيه بزاف استراتيجيات. ألوغ أول استراتيجية اللي يمكن لي نستعمل في إطار هاد التوجه هي لا استراتيجي دو ديفلوبمون دو برودوي. كومون؟ أترافير بليزيور إليمون. أول طريقة كيفاش يمكن لي نديفلوبي مون برودوي هي أترافير la création d'un nouveau produit. وهنا غنعطيكم l'exemple ديال نوتيلا. اي وي حقيقة دائما تنهضروا على لو شوكولا، مي بون سي با غراف، ولكن ما غناكلوا دابا لا نوتيلا لا والو، دابا غنكملوا الكور ديالنا. اوكي الوغ نوتيلا مشهورة بشوكولا ابارتيني، كلك تعرف خبيز فيه نوتيلا. دابا خصنا نعرفوا ان نوتيلا elle a créé des biscuits. Donc ça c'est un nouveau produit. Mais chez un nouveau métier, elle utilise toujours le même savoir-faire, les mêmes compétences, les mêmes ressources. Mais elle a créé un nouveau produit, c'est les biscuits Nutella. Je peux aussi développer le produit à travers la production d'une variante d'un produit déjà vendu. Quand j'étais à Aïcha, تدير مثلا معروفة بلا صوص طوماط. هاد عيشة elle a créé, ماشي elle a créé un nouveau produit. بحال نقولوا خدات واحد شكل آخر ديال لو برودوي ألا وهو لو كونسونطري دو طوماط ولكن سبيسيال بيتزا. ثاني استراتيجية في إطار هاد التوجه ديال التخصص هي لا استراتيجي دو ديغاجمون. شنو هي لا استراتيجي دو ديغاجمون؟ ديغاجمون, désengagement ou la retrait. Alors, pour une entreprise, adopter une stratégie de dégagement, elle consiste à abandonner un domaine d'activité. نعطيكم exemple. Une entreprise تكون خدامة في 2 ou 3 métiers. Un jour, elle décide, dans le cadre de sa planification stratégique, أنها تخصص في un seul métier. Donc, elle adopte la stratégie de désengagement. تتسمح داك لو ميتي واحد ولا جوج وتتركز على ان سول ميتي. بحال ليكزومبل ديال السياج. خصكم تعرفوا ان السياج قبل كانوا عنده دي بارتيسيباسيون دون دي سوسيتي اوتوليير، دايوغ سميتو كريدي ايموبيليي اي اوتوليير. الوغ قرر انه يبقى في اطار l'immobilier et donc il a cédé ses parts في toutes les sociétés hôtelières. Il a procédé à une stratégie de désengagement, de retrait من داك لو ميتي اللي ما بقاش عنده به الغرض وقرر انه يركز على ان سول ميتي. D'accord? Et on passe à la troisième stratégie في هذا الاطار ديال التوجه ديال التخصص. C'est la stratégie de recentrage. شنو هي la stratégie de recentrage? La stratégie de recentrage, elle consiste à revenir à son métier de base après une opération de diversification. ركز معايا. كنت أنا عندي un seul métier. جيت ودرت une stratégie de diversification. غنشوفوها من بعد. Ça veut dire دخلت في un nouveau métier. ولاو عندي 2 métiers. عاوتاني بان لي أن داك لو métier اللي دخلت فيه c'est pas ça. Et donc قررت أنني نسمح فيه ونرجع je me recentre sur le métier de base ديالي اللي كنت فيه في الاول. اوكي دونك دائما خاصك تعرف ان لا استراتيجي دو recentrage elle intervient
après une opération de diversification. Et on aborde la quatrième stratégie, c'est la stratégie de focalisation. عرفتي شنو هو focus؟ ماشي قدامي. Attendez, je vais vous montrer. Ça c'est un focus. Je me focalise sur une seule chose. OK? Donc c'est une stratégie qui consiste à se concentrer sur un segment particulier du marché. مثلا القطعة اللي باغي أنا نركز عليها هما les femmes enceintes. Je me concentre sur les femmes enceintes. وهنا on parle d'une stratégie de niche. Il a عزلت un seul produit pour هاد الناس اللي que j'ai visé, pour هاد la clientèle que j'ai visé, pour هاد le segment que j'ai visé. مثلا هما les femmes enceintes. هذه تتسمى une stratégie de niche لانك vraiment مشيتي لواحد الحاجه vraiment ضيقه. les vêtements pour les femmes enceintes. علاش نمشي لهذا لو سيغمون؟ لان لي كونكورون ديالي مهتمين بقطع واسعه بحال دابا الا خديت ال سي واي كيكي غتلقى فيها pour hommes, pour femmes, pour enfants et pour femmes enceintes. انا مشيت لدوك les femmes enceintes. OK. Alors quand est-ce qu'on parle de stratégie de créneau؟ لاحظ معايا الكرينو هو اوسع من لانيش. هو ضيق ولكن اوسع من لانيش. مثلا انا je vais me spécialiser tout ce qui peut concerner une femme enceinte. Les vêtements, les chaussures, les accessoires, peut-être même des produits, des compléments alimentaires. اي حاجه يمكن لها تهتم بها la femme enceinte. Donc vous avez les quatre stratégies اللي خاصين بهاد les quatre stratégies اللي خاصين بهاد التوجه. Savoir le développement du produit, le désengagement, la focalisation et le recentrage. وصلنا لافان ديال هاد التوجه بلي زافونتاج ولي ليميت ديالو. alors parmi les avantages ديال هاد التوجه استراتيجي اللي هو التخصص انه il permet de développer un avantage concurrentiel. c'est normal فاش تتخصص في شي حاجه تتولي انت le plus fort. elle permet de réaliser des économies d'échelle à travers l'expérience. l'entreprise ما مشيتاش ما بين هنا وهنا مخصصه في حاجه وحده ça lui donne de l'expérience et ça c'est très intéressant. elle permet d'acquérir une image de marque d'expert. Si par exemple la demande avec le métier, elle arrive à saturation, c'est très difficile d'attaquer un autre métier, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Les produits de substitution. Les produits de substitution quand même peuvent être fatals et cela entraîne la rigidité. Ok? Ou bien sûr, il y a une perte de savoir-faire et de compétences puisque je me limite à une seule compétence, à un seul savoir-faire. Bon, maintenant mes amis, on attaque les examens, c'est le plus important. Et on va commencer par l'examen 2020 où elle a une session de rattrapage. Il s'agit de EGBEL. Alors, أول حاجة فاش تبغي تجاوب على السؤال نتاع les orientations و les stratégies انتبه مزيان العنوان ديال لو تكست فين غتقلب على الجواب. مثلا هنا مكتوبه لونسمون دو نوفو برودوي، راه غير لو تيتر يمكن له يعطيني نظره على السؤال اللي غادي نجاوب عليه. دونك قبل ما نتعرفوا على السؤال اللي خصنا نجاوبوا عليه هو انه تيعطيوهم ان طابلو. غتلاحظوا معايا لا بلوبار دي كيسيون سي سو فورم دو طابلو في هاد لا بارتي سور لي زوريونطاسيون ستراتيجيك. الوغ بوغ EGBEL تيقولك شنو هي لا استراتيجي ادوبتي، سميها. وهنا هو عطاك ليلوستراسيون، هو عطاك التطبيق وتيقولك عطي ان افونتاج. لاحظ معايا في السطر الثاني هو سماه، هو عطاك السميه وقال لك جبد لي ليلوستراسيون من لو تكست وعطيني ان افونتاج. Alors comment je vais répondre aux questions؟ غنرجع لو تكست ديالي. EGBEL lance une panoplie de 14 produits. Lancer de nouveaux produits. شنو قلنا؟ c'est quelle stratégie؟ c'est la stratégie de développement de produits. Donc نكتب في la stratégie développement de produits. غادي يجي ويقول لي شنو هو لافونتاج ديال هذه. لاحظ معايا راه حتى لافونتاج يمكن لي نجبدو من لو تكست. illustrer etc. À cet effet ambitionne avec cette nouvelle gamme renforcer sa position sur le marché national. هذا c'est un avantage. Ça va lui permettre de renforcer sa position. D'accord? D'abord, il a لاحظتو في الطابلو عطيك stratégie de recentrage. شنو هي la phrase qui va illustrer أن l'entreprise adopte une stratégie de recentrage. Alors هنايا bien sûr غنرجع لو تكست ولا قريتي لو تكست elle est aussi لاحظ معايا
باش نقرا le texte un peu rapide, hein. Elle est aussi la première à avoir lancé une gamme, etc. Dans la mesure, l'entreprise. Alors, elle a lancé une gamme de bonbons sans sucre. Ça veut dire que quand خدامة في واحد le domaine آخر تاع les bonbons. Dans la mesure où, etc., elle a constaté que cela demanderait beaucoup d'efforts et donc elle a décidé en 2014 de se recentrer. Hein? C'est là ما كنت قاع قارية le cours. غير le fait نشوف recentrer غنعرف أنها c'est la stratégie de recentrage. شنو غادي نكتب له في l'illustration؟ نكتب له أن en 2014 l'entreprise a décidé de se recentrer sur son métier de base اللي هو le chocolat. وغادي تلاحظوا معايا هاهي l'illustration غنكتبها هنا. شنو هو l'avantage؟ L'avantage, par exemple, renforcer son image de leader sur le marché هذاك. غنعطيكم دابا la solution. La solution هو أن تيكتبوا لك انت développement de produit et accepter tout avantage correct. أي حاجة جاتك راسك اللي يمكن تكون correct, vas-y, d'accord? Ok, on passe à l'examen 19. Toujours rattrapage. Alors, la société Ensemble Maroc, il y a la restauration collective. شنو هي؟ مثلا هي اللي تتزود المطاعم، هي اللي تتزود les cantines des écoles, des entreprises في أي بلاصة. Alors, l'entreprise هادي قالت لك à la volonté d'étendre son activité, de maintenir son rythme de développement par la conquête de nouveaux marchés. En plus de la restauration collective, لأن هذا هو le produit ديالها de base, Ensemble Maroc intervient dans la restauration mixte. شنو هي زعما mixte? Collective ou individuelle, à travers l'ouverture de son restaurant inter-entreprise, Le Carré. Elle a ouvert un restaurant. Parallèlement, elle propose aussi un service de restauration commerciale, comme partenaire les stations Total, etc. Café Bonjour. Quand j'étais les aires de repos, Café Bonjour, ça c'est elle qui a développé le produit. Alors d'abord, شنو هو السؤال؟ غتلاحظوا معايا أن دائما السؤال sous forme de tableau. قال لك هاد لا استراتيجي دو ديفلوبمون دو برودوي عطيني ليلوستراسيون ديالها. ليلوستراسيون ديالها هي هادشي اللي قرينا وهذا هو الجواب. Ouvre son restaurant inter-entreprise et propose de nouveaux services de restauration. C'est juste أي حاجة كتبتيها في هذا الميدان غادي تكون juste. Et on attaque la dernière application 18 sessions de rattrapage. On parle de CIH et toujours regardez bien le titre. عليه تنعتمد se désengage. Déjà جاتني البالي راه كاينه une stratégie de désengagement. نشوفوا كاينه عاوتاني هنا un texte enrichit sa gamme de produits. Enrichit sa gamme de produits automatiquement c'est le développement du produit. نشوفوا السؤال كي داير toujours sous forme de tableau bien sûr. Alors le tableau pardon, on voit pas les résultats. Recentrage عطيني l'illustration impartition ما تهضروش عليها لان باقي ما شفناش هاد لا استراتيجي et le développement de produits. Alors رجع le texte ديالي الاولاني se désengage des sociétés hôtelières. شتي راه ما نقراش انا هادشي كله غادي نكتب لهم في الجواب. هنا غنكتب في هذه القضيه ديال recentrage CIH se désengage des sociétés hôtelières. ما قريتش كاع لو تكست خصني نخدم بذكاء شي شويه. عاوتاني نرجع لو تكست الثاني. Enrichit sa gamme de produits après l'offre Code pour les jeunes de 18 à 30 ans. CIH Bank dévoile Code 18. Il s'agit d'un nouveau produit qui vise les jeunes de moins de 18 ans. هذه c'est une illustration ديال le développement de produits, création de nouveaux produits. Donc وهكذا ها هي CIH a enrichi par le lancement d'un nouveau produit Code 18. C'est très simple. ما قال ودل نكون ذكي نقرا العناوين نقرا لو تكست ولكن دو مانيير رابيد عارف راسي انا فين باغي نوصل. Ok, voilà 3 applications. J'espère que ça a été clair. On arrive à la fin. N'oubliez pas mes amis معكم الكوتش ديالكم وليدات الغراس والاستاذه ديالكم وليدات الغراس. مرحبا بكم.